फैक्ट मैट्रिक्स के तमाम देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को शाफिन अली का प्यार भरा सलाम। मेरा नाम शाफिन अली है और मेरा ताल्लुक भोपाल से है। असद भाई, जो आज मैं आपको स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी जब मेरी उम्र महज 9 साल की हुआ करती थी। कहते हैं कि कुछ कहानियाँ, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो दिल पे गहरे नक्श छोड़ जाते हैं, जो भुलाए से भी नहीं भूलते। ये कहानी उनमें से एक कहानी है। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, स्टेट थी। तकसीम के बाद एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया और एक पंजाब हमारे प्यारे देश भारत में आ गया। भारत का जो पंजाब था आगे, इसके भी हिस्से हुए। इसकी एक स्टेट बनी हरियाणा। हरियाणा में एक शहर था हिसार के नाम से। हिसार का पहला नाम हांसी हुआ करता था। ये कहानी इसी शहर की है। हांसी यानी हिसार में एक दाई रहा करती थी जिसका नाम शरीफा था। पहले के वक्तों में अस्पताल का रिवाज नहीं हुआ करता था, यानी अस्पताल नहीं हुआ करते थे, तो दाइयों का काम उरूज पे था। यानी वो जहाँ पर बच्चा पैदा होता था वो वहाँ पर जाती थी और बच्चा पैदा करवाने के काम में, मतलब इस काम को सरंजाम देती थी। शरीफा दाई अपने काम में माहिर थी, इसलिए अपने गांव के अलावा दूर दूर गांव में भी उसकी शोहरत आम थी। वो मशहूर हो गई थी और उसका मशहूर होना सबसे बड़ा उसका जो वजह थी मशहूर होने की, वो उसका अखलाक था। यानी अगर उसके दरवाजे पे कोई देर रात भी आके दस्तक देता, आधी रात में भी आके दस्तक देता, तो वो उनके साथ अपने अखलाक के तहत मना नहीं करती और वो काम अंजाम दे देती। इसकी वजह से वो सब लोगों की गर्विदा होती चली गई, मतलब उसको सब लोग पसंद करने लगे। एक रात वो सो रही थी कि अचानक बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, उसकी आँख खुल गई। वो चारपाई से उठी और दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? शरीफा खातून, ज़रा बाहर आना। गली से एक मर्दाना आवाज़ आई। शरीफा ने दरवाज़ा खोला तो गली में 2 अजनबी एक ऊँट की माहर थामे खड़े हुए थे। कहिए जी, इस वक्त मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकती हूँ? शरीफा ने बगौर दोनों को देखते हुए पूछा। जाहिर है बेचारी अकेली औरत थी और रात का वक्त था। वो परेशान हो गई कि ये लोग इस वक्त क्यों आए हैं। मेरी बीवी तकलीफ में है, क्या आप हमारे साथ इस वक्त चल सकती हैं? उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा। कहाँ चलना होगा? शरीफा ने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं, बस 1.5 मील के फासले पर एक गांव है। इतनी दूर और आधी रात के वक्त? शरीफा बेचारी हैरत से बोली। अरे शरीफा, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये ऊँट हम इसी मकसद के तहत लेकर आए हैं। अजनबी ने ऊँट की तरफ इशारा करते हुए कहा। और आपको जो इसके एवज़ मुआवजा यानी जो कीमत मिलेगी वो हम आपके उम्मीद और तवक्को से बढ़कर देंगे। उस अजनबी ने ये बात की तो उसकी ये बात सुनकर शरीफा फौरन तैयार हो गई। ज़ाहिर है उसको मुआवजा अच्छा मिल रहा था तो उसका दिल खुश हो गया। और ये तो पुराने वक्तों की बात है और उस वक्त तो इंसानियत भी तो फिर भी ज़्यादा थी। आज तो जो मोहब्बत और इखलास है वो तो बस कागज़ी रह गए हैं। इंसान जैसा चाहता है वैसे ही अपने को बना लेता है। इंसान जो है अपनी कामयाबी के लिए किसी का सर भी कुचलना हो तो वो भी कुचल देता है। बहरहाल तो वो बेचारी इस लालच पर तैयार हो गई। कहने लगी, ज़रा ठहरें, मैं अंदर से ज़रा होकर आती हूँ। वो ये कहकर घर वापस गई अंदर और जो ज़रूरत का सामान था उसने जल्दी जल्दी बांधा और अपनी नाउम्र लड़की को जगाती हुई बोली कि बेटी, मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, तुम उठकर दरवाज़ा बंद कर लो। उसकी बेटी को भी मालूम था कि उसकी माँ का काम ऐसा है कि आधे वक्त तक कभी भी उसको कहीं भी जाना पड़ता है, तो वो कुछ नहीं बोली। जब वो बाहर निकले तो वो शहर से बाहर चल के एक पगडंडी पर चले जा रहे थे। शरीफा जो थी वो ऊँट पर बैठ गई थी और जो 2 अजनबी थे वो एक अजनबी उसकी ऊँट की मोहर थामे आगे आगे चल रहा था। और रात काफ़ी गहरी ढल चुकी थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। और वो दोनों अजनबी भी बिल्कुल खामोश चल रहे थे, आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। ऊँट और अजनबियों की धीमी चाप सन्नाटे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तकरीबन 1.5 मील का फासला तय करने के बाद उन्होंने ऊँट को एक वीरान जगह पर रोक लिया और शरीफा को उतरने के लिए कहा। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि किसी गांव में चलना है। शरीफा ने खौफजदा होकर अपने इर्द गिर्द वीराने को देखते हुए कहा।
وہ بیچاری گھبرا گئی کہ مجھے گاؤں کا کہہ کر لایا اور یہ ویرانے میں آ کے مجھے روک لیا۔ تو ان دو اجنبیوں میں سے ایک بولا کہ شریفہ خاتون، کسی بھی قسم کا خوف یا خطر ذہن سے جھٹکتے ہوئے ہمارے پیچھے چلی آؤ، تم بالکل ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ تو شریفہ کو بیچارے ان کے پیچھے چلنا پڑا، لیکن اس کے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک خیالات پیدا ہو رہے تھے اور اپنے ارد گرد بھائیں بھائیں کرتے ہوئے ویرانے کو خوف زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی سہمی سہمی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور دل میں خدا سے اپنے سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ خود پر لعنت بھی کر رہی تھی کہ میں نے نہ سوچا نہ سمجھا اور آدھی رات کے وقت دو اجنبیوں کے ہمراہ چلی آئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جب معاوضہ زیادہ دیں گے تو وہ بھی لالچ میں آ کے چل پڑی۔ نہ معلوم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، وہ دل میں بیچاری سوچنے لگی۔ تھوڑا فاصلہ پیدل چلنے کے بعد دونوں اجنبی ایک پرانے کھنڈر میں داخل ہو گئے اور زمین دوست سیڑھیاں اترنے لگے۔ شریفہ کہنے کو تو ان کے پیچھے چل رہی تھی مگر خوف سے کانپ رہی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہو گئی، وہ اجنبیوں کے ہمراہ ایک خاص سے بڑے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کے وسط میں یعنی درمیان میں ایک درد زدہ عورت درد کے مارے پہلو بدل رہی تھی۔ تو عورت کو جب دیکھا شریفہ نے تو اس کا خوف جو ہے بقدرے کم ہوا۔ اس کو حوصلہ ہوا کہ چلے یہ دو مرد اکیلے نہیں ہیں، اس کے ساتھ عورت بھی ہے۔ تو وہ دونوں اجنبی اس عورت کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے باہر نکل گئے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ مریض ہے جس کے لیے ہم تمہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں، اس عورت کو بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ شریفہ ان کے جاتے ہی آگے بڑھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پر لوٹنے لگا۔ 1-2 دفعہ لوٹنے کے بعد اس نے ایک کونا تلاش کیا اور چلتا ہوا خاموشی سے اس کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ عجیب اور غریب اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر شریفہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بدھ بنے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور اس بچے کو دیکھے چلی جا رہی جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ کبھی حیرت سے اپنی ماں کو، کبھی شریفہ کو اور کبھی کمرے کو گھور رہا تھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ شریفہ کے دل میں خیال آیا۔ یہ منظر ہی بڑا خوفناک تھا کہ بچہ ایک دم پیدا ہوا اور پھر سے اٹھ کر چل کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کاٹا کہ میں کہیں خواب نہ دیکھ رہی ہوں، نہیں میں ہوش میں ہوں اور یہ ساری حقیقت ہے۔ دوسرے لمحے اسے احساس ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ اس نے بھی پہلے بچے کی طرح وہ زمین پر لوٹا اور اٹھ کر ایک کونا تلاش کر کے وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اب شریفہ پر خوف بھی غالب آتا چلا جا رہا تھا، یعنی وہ ڈر گئی۔ وہ کبھی بچوں کو دیکھتی اور وہ کبھی فرش پر دیکھتی جو عورت درد سے کرب سے کراتی ہوئی وہاں لیٹی ہوئی تھی۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ اس نے بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح تیسرے کونے کو تلاش کیا، وہ وہاں جا کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب تیسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو عورت چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑی محبت اور تشکر بھری نظروں سے شریفہ کو دیکھنے لگی، جو خوفزدہ بھری نظروں سے کبھی بچوں کو دیکھ رہی تھی، کبھی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ شریفہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی ساری قوتیں سلب ہو چکی ہیں، یعنی ختم ہو چکی ہیں۔ وہ اس وقت چوکی جب اجنبی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ارے اماں، یہ لو تمہارا انعام، ہم تمہاری ہمدردی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شریفہ نے ایک نظر اجنبی کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور خاموشی سے اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلا دی جو اجنبی نے کوئلوں سے بھر دی۔ کوئلے وہی ہوتے ہیں جو انگیٹھے میں جلانے کے کام آتے ہیں، یا آج کل کے لوگ حقہ میں یوز کرتے ہیں۔ تو اپنا انعام کوئلہ دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ بہت غصہ بھی آیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو معاوضے کا سن کر آئی تھی، مگر یہاں تو کوئلے دیکھ کر اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے چپ رہی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے اندازہ کر چکی تھی کہ یہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے، اور عین ممکن ہو کہ یہ جن ہوں۔ اب میں جانا چاہتی ہوں۔ شریفہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ جلد از جلد اس جگہ سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی۔ چلیے ہم آپ کو چھوڑ آئیں۔ تو وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے پیچھے ہمراہ تہ خانے سے باہر نکل آئی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ باہر کی تازی ہوا کھانے کے بعد اس کے ہوش و حواس قدرے بحال ہو گئے۔ جھولی پہ پڑے ہوئے کوئلوں پر ایک بار پھر نظر گئی تو وہ پھر بیچاری ایک بار غصے سے کانپنے لگی، مگر خاموش رہی، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، تو ان سے کیا ہی کہتی۔
जब उनको कुछ न कह सकी तो वो कोयलों पर ही अपना गुस्सा निकालने लगी, यानी खामोशी से एक एक करके वो कोयलों को वहीं पर फेंकने लगी। जब वो घर पहुंची तो सूरज तुलू हो रहा था, यानी सूरज निकल रहा था, सुबह होने लगी थी। अभी आधे कोयले उसकी झोली में बाकी थे जो उसने सहन के एक कोने में गुस्से से फेंक दिए और बुड़बुड़ाती हुई आकर चारपाई पर गिर गई। उसके लेटते ही उस बेचारी को बुखार ने आदम पहुंचा। उसकी कराहने की आवाज सुनकर उसकी बेटी भी जाग गई और कहने लगी, अम्मा क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। उसकी बेटी ने चारपाई से उठकर उसकी पेशानी को हाथ लगाया तो उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था। तो कहने लगी, अम्मा तुम कहाँ गई थी तुम? अरे मोए जिन ले गए थे मुझे, वो बेचारी गुस्से से बोली। अरे जिन? उसकी बेटी हैरत से बोली, हाँ कमबख्तों ने मेरी मेहनत का मुआवजा सिर्फ और सिर्फ कोयले दिए मुझे। शरीफा नफरत से बोली, कोयले? उसने अपनी माँ की तरफ हैरत से बोला, हाँ कमबख्तों का खुदा बुरा करे, मुझे ये लेकर कह गए थे कि मुआवजा अच्छा मिलेगा। शरीफा ने गुस्से से कहा, अरे अम्मा मुझे बताओ कि वो कोयले कहाँ हैं? उसकी बेटी ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे सहन के किसी कोने में फेंक आई थी। उसकी माँ के लहजे में अभी तक नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। तो उसकी बेटी उठी और सहन में गई और भागती हुई कमरे में वापस आई। अरे अम्मा वहां तो सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं। क्या लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं अम्मा मैं सच कह रही हूँ, तुम खुद चलकर देखो। शरीफा बुखार की परवाह किए बगैर बिस्तर से उठी और सहन की तरफ लपकी। वाकई जहां उसने कोयले फेंके हुए थे वहां पर सोने के टुकड़े बिखरे हुए थे। चंद लम्हों तो शरीफा उस सोने के टुकड़ों को हैरत से देखती रही और फिर चिल्लाने लगी, अरे मैं लुट गई लोगों, देखो मैं लुट गई। क्या हुआ अम्मा? उसकी बेटी ने फिर हैरत से उसको पूछा। अम्मा खुश होने की बजाय फिर बयान करने लगी है कि मैं लुट गई। अरे बेटी मैं लुट गई क्योंकि मैं बदनसीब इससे ज्यादा कोयले में रास्ते में फेंकाई हूँ। शरीफा रोते हुए बोली, अरे अम्मा चलो चलकर देखते हैं, अभी तो सुबह भी सही से नहीं हुई। मुमकिन है वो कि हमें मिल जाएं, अभी पूरी तरह सवेरा तो हुआ नहीं है। और वो दोनों माँ बेटी रात वाले रास्ते पर काफी दूर तक गईं, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। जितनी खुशी शरीफा को सोने के टुकड़े देखकर हुई थी और उससे ज्यादा कहीं गम ये भी था कि वो बेवकूफी के तहत तो इससे ज्यादा कोयले वो रास्ते में फेंकाई थी। बाहर कैफ बड़े ही फकर से शरीफा ने रात वाला किस्सा पूरे मोहल्ले को सुनाया। जब मोहल्ले के एक इमाम साहब ने, जो कि आमिल थे, उन्होंने ये वाकया सुना तो इस बात की तस्दीक कर दी कि वो वाकई में जिन थे। ये वाकया शरीफा की बेटी ने मेरी परनानी को सुनाया था, मतलब मेरी नानी की अम्मा को, और उनकी अम्मा ने मेरी नानी को सुनाया था, और ये अब मैंने आप लोगों को सुना दिया। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी किस्म की दिलचस्प और सच्चे वाकयात के साथ, एंड थैंक यू सो मच।